diferensya sa mga kabataan sa komunidad. Tungod sini ako nagapanumpa nga tigaan sang tama nga pagtamot, protektahan, espetohon, kaghalungan ng mga katungod sa kada isa sa tanan na panahon. Anawa na iya duag, pagkatao, lahi, reliyon, kultura, estado sa kabuhi, na diferensya man o kakulangan man, wala. Agod, siguraduhon ang kalipay sa mga kabataan. Agapati ako nga dapat git maangko nila ang mga ini. Matawo kabatigaan sa husto pangihanglanon. Agod mabuhi sa maayo. Mahanas ang nahabilaan, abilidad kag talento na praktisyonan sa anumang klase, pagpag-abuso, peligro, kag pagpaglapas. Makapartisipar sa mga aktibidades para sa mga kabataan, kag detensahan, kag buligan sa gobyerno sa kada oras. Sang bulig sang Diyos, nga labing makagagahom, ini akon itatak sa akon tagi pasoon, kag himo ang tanan nga ene para sa mga kabataan, nga amo ang paglaong kag pagtinad sa atong pungsod.